Komisi Pemilihan Umum, KPU, merilis daftar 81 lembaga survei resmi yang ikut serta dalam proses quick count atau hitung cepat di pemilu 2024. Menurut informasi, sebelumnya ada 83 lembaga survei yang mendaftar untuk melakukan hitung cepat. Tapi hanya 81 lembaga survei saja yang lolos. Adapun berikut daftar lembaga survei yang telah terdaftar di KPU saat ini. 1. PT Kio 95, Lembaga Survei Kedai Kopi. 2. PT Poltreking Indonesia. 3. PT Ipsos Market Research. 4. PT Kompas Media Nusantara. 5. Carta Politika, PT. 6. Foxpol Center Research and Consulting. 8. PT Lingkar Strategi Indonesia. 9. PT Parameter Konsultindo, PARMET. 10. Indikator Politik Indonesia. 11. Lembaga Survei Nasional. 12. Lembaga Klimatologi Politik. 13. Polstat Indonesia. 14. Political Weather Station, PWS. 15. PT Jaringan Cirrus Nusantara, Cirrus Network. 16. PT Publik Riset Cendekia, Politika Research and Consulting, PRC. 17. Center for Strategic and International Studies, CSIS. 18. Lembaga Survei Jakarta. 19. Indonesia Polling Stations, IPS. 20. Surabaya Survey Center, SSC. 21. Lembaga Survei Indonesia, LSI. 22. Fixpol Media Polling Indonesia. 23. Forum Rektor PTMA. 25. Surabaya Research Syndicate, SRS. 26. Indopol Survei dan Consulting. 27. Polsentrum Data Indonesia. 28. PT Lingkaran Survei Indonesia. 29. PT Citra Publik. 31. Rakata Analytic and Advisory. 32. Strategi Lingkar Nusantara. 33. Trust Indonesia Research dan Consulting. 34. PUSK-API, Pusat Kajian Pemilu Indonesia. 35. PT Losta Institute. 36. PT Citra Komunikasi LSI. 37. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik. 38. Populi Center. 39. PT SCL Taktika Konsultan. 40. PT Citra Publik Indonesia. 41. Indexstat Research and Data Science. 42. PT Sigi LSI Network. 43. PT Konsultan Citra Indonesia. 44. Jaringan Isu Publik. 45. Lembaga Riset Indonesia. 46. Jaringan Suara Indonesia. 47. Media Survei Nasional. 48. PT Alfara Strategi Indonesia. 49. Lingkar Survei Sulawesi, LSS. 50. Ide Cipta Research and Consulting, ICRC. 51. The Haluoleo Institute. 52. Media Survei Center Indonesia. 53. PT Parameter Publik Indonesia. 54. PT Paradigma Riset Nusantara. 55. Lembaga Survei Kuadran. 56. Nakama Riset dan Consulting. 57. PT Indopolling Riset dan Konsultan. 58. PT Sinergi Data Indonesia Wisma. 59. PT LSI Network Jalan Pemilu. 60. Parameter Politik Indonesia Intermar. 61. PT Indo Riset Survey. 62. Algoritma Research dan Consulting. 63. Cikmak Research dan Consulting, PT Cipta Global Marka, Jalan Oto Ikandar Dinatano. 392 Ko. 64. PT Indonesia Persada Studi. 65. Yayasan POLSI GHT Indonesia. 66. Indomatrik Puskaptis, Lembaga Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis. 68. Pusat Riset Indonesia, PRI. 69. PT Indonesian Political Marketing, Polmark Indonesia. 70. PT KONSEPINDO Riset Strategi. 71. PT
Dimensi Multiriset Indonesia, 72. Skrip Survei Indonesia, SSI, 73. PT Satu Kanal Riset dan Pengembang, 74. PT Pusat Polling Indonesia, 75. The Strategic Research and Consulting, TSRC, 76. Akurat Research and Consulting Indonesia, ARCI, 77. Celebes Research Center, 78. Lembaga Survei Independen Nusantara, 80. Arus Survei Indonesia, 81. Lembaga Indonesia Strategic Institute, INSTRAT. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.